बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज। लगता है कि किसी आप पंजाबी के वो मेले शेले नहीं लगते होते थे जिसमें वो मटियारें जो हैं आहो नहीं आहो वाली लंबे परांदे और वो फिरती होती थी बागों के अंदर। तो हमारी बहन जो है वो लगता है कहीं वहीं से निकल के आ गई हैं, वो एमएन ने तो कम ही लगती हैं। अच्छा, नौशीन साहब अभी हादसातन सियासत में आई, इनके वालिद मुहतरम एमएनए थे, वो वफात पा गए। तो उसके बाद आपको पता है कि यहां पर तो सियासत भी एक प्रॉपर्टी के तौर पर ट्रांसफर हो जाती है, प्लॉट जैसे ट्रांसफर होता है, जैसे मकान ट्रांसफर होता है। इन लोगों ने ऐसे ही सियासी पोजीशंस, यहां जो मुसीबत है सभी ऐसे ही हैं। मतलब किसका गम करें इस मुल्क में कहीं पर भी। यहां पर कोई जो मौलवी साहब हैं वो वफात पाते हैं, आगे से मौलवी साहब की जो दस्तार है वो अगले उनके बेटे को ट्रांसफर हो जाती है। पीर साहब हैं वो वफात पाते हैं, उनकी वलायत जो है वो आगे उनके बेटे को ट्रांसफर हो जाती है। अब आप कहेंगे कि गिल साहब ये मजहबी लोगों के साथ होता है ना, लिबरल भी ऐसे ही करते हैं। अब आसमा जहांगीर साहबा वफात पा गई, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उनकी बेटी उसमें टैलेंट है या नहीं है, मनीज़े जहांगीर साहबा में, उनको उनकी वलायत मिल गई आगे से, मीन के उनकी जो वकालत भी है और ह्यूमन राइट्स का काम भी सारा उन्होंने भी नस्ल दर नस्ल। तो ना लिबरल छोड़ते हैं उनको, घर से बाहर कोई नजर आता है ना, मौलवी ना पीर ना मरियम नवाज। देखें नवाज शरीफ के बाद भले उनमें टैलेंट है कि नहीं है। ऐसे ही नौशीन इफ्तिखार साहब अपने वालिद की जगह पर आ गई। लेकिन मुनाफकत क्या है, एक तो पंजाबी जुबान का ऐसे जिक्र कर रही हैं जैसे कोई गाली दे दी हो, पंजाबी जुबान ना हो। और ये बहुत ही, मैंने जैसे आपको कहा कि दिल दुखता है। 8-10% होंगे, बल्कि ये भी शायद मैं ज्यादा कह रहा हूं, उर्दू स्पीकिंग जो पाकिस्तान के अंदर नंबर है। लेकिन आप देखिए कि हम बड़े मजे से उनकी जुबान बोलते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं, इंजॉय करते हैं और कहते हैं कि ये बड़ी लाजवाल जुबान है। लेकिन उनका दिल इतना तंग है कि अगर आप पंजाबी के 2 लफ्ज बोल दें जिसके मतलब उनकी जुबान में और हों और हमारे और हों, तो उसको गाली बना देते हैं और आपको गुंजाइश नहीं, आपकी बात ही नहीं सुनते, आपकी बात ही नहीं सुनते। जैसे अंग्रेजी में बहुत सारे लफ्ज हैं, मसलन स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी है, वो पाकिस्तान में उर्दू स्पीकिंग लोगों के सामने नाम लें तो एक बड़ी गंदी गाली बनती है, लेकिन स्वीडन में उस यूनिवर्सिटी का नाम है। तो जुबानों में डिफरेंट जाहिर है नाम होते हैं। कई ऐसे मुल्क हैं उनमें लोगों के लास्ट नेम ऐसे हैं जो हमारे यहां गाली है। मलेशिया के कुआलालंपुर के अंदर एक फे से लफ्ज कहते होते हैं मोहित साहब, जो तकरीबन जरा थोड़ी सी स्लैंग में गाली टाइप ही समझा जाता है। वो जो फे से लफ्ज है वो मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में एक चौक का नाम है, उसके आगे राया लगता है और वो पहला जो लफ्ज वो फे वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि मुख्तलिफ जबानों में मुख्तलिफ अल्फाज के मुख्तलिफ मतलब होते हैं। लेकिन हमारे जो उर्दू स्पीकिंग दोस्त हैं उनको अगर हम बता दें कि आपकी जुबान में मीन उर्दू में इस लफ्ज का ये मतलब है लेकिन पंजाबी में ये मतलब है, वो सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं नहीं, जो उर्दू में मतलब है वही आपके यहां भी नाफजुल अमल होगा और आपके यहां भले इसका मतलब कुछ और है, हमारे यहां गाली है तो आपके यहां भी इसे गाली समझी जाएगी। किस तरीके के नाहंजार शख्स हैं आपने ऐसा नाम ले दिया, सुनते ही नहीं है। तो हमने 8-10% वाले दोस्तों की जुबान को ओढ़ लिया, समझ लिया जनाब आप बड़े मुतबर हैं, आपकी जुबान मुतबर है, हम उसको अडॉप्ट किए हुए हैं, करना चाहिए हमें, कोई गिला नहीं। लेकिन कभी कोई 2 जुमले हमारे भी सुन लिया करें, हमें भी जगह दे दें सांस लेने की। 65% है आबादी में, लेकिन कहां से जगह दें? हमारी जो अपनी आपा हैं, मैंने आपको बताया कि वो ये बातें कर रही हैं। लेकिन आपको मजे की बात सुनवाते हैं कि मुनाफकत का लेवल इनका चेक करें कि आज से 1 साल पहले इन्होंने खुद पंजाबी में तकरीर की इसी असेंबली के अंदर। मैंने आपको बताया ना कि बड़ी मेरी तरह से बड़ी देसी किस्म की पंजाबन है और मतलब कपड़े भी उन्होंने ऐसे ही पहने होते हैं कि बस ऐसे ही लगता है कि बस तंदूर पे रोटियां लगाती आ गई हैं। तो मतलब कोई प्रोफेशनलिज्म वाला चक्कर है ही नहीं, कोई डेकोरम लफ्ज के मुझे लगता है उनको स्पेलिंग भी नहीं आते क्या होते हैं जो उनका पूरा हुलिया होता है असेंबली आने का। मैं उसमें कोई नकाब या दूसरी बात नहीं, हमारी बहन है, मोहतरम है, लेकिन जिस तरीके के गोटे कढ़ाइयां और वो सारे कपड़े होते हैं वो लगता ही नहीं कि वो असेंबली में आ रही हैं, काम के लिए आ रही हैं। बहरहाल ये एक अलग बात है। लेकिन आज उन्होंने पंजाबियों से, उन्हीं पंजाबियों से जिनसे वो वोट लेती हैं, जिन पंजाबियों से वो वोट लेकर आती हैं, उनके वोट अच्छे लगते हैं नौशीन इफ्तिखार साहबा को, लेकिन उनकी जुबान से घिन आती है, उन्हें लगता है इससे डेकोरम टूट जाता है, गैर मुहज्जब जुबान है, ये तो ब्लू कॉलर्स की जुबान है, ये तो ऐसे जैसे कोई स्लैंग्स हैं या गालियां हैं। पंजाबी मैंने आपको कहा कि एक जुबान है जो बड़े बड़े जो पंजाबी अदब के शायर हैं उन्होंने भी उसी जुबान को, हर जुबान मीठी भी होती है, बदतमीज भी हो सकती है, हर जुबान सरफेस लेवल की भी हो सकती है और बहुत गहरी भी हो सकती है।
بہرحال پنجابی جو ہے اس میں جیسے اردو میں آپ اور تم ہے، پنجابی میں تو نہیں ہے تسی بھی ہے. پنجابی میں بھی بہت ادب ہے اگر آپ نے ادب کے ساتھ بات کرنی ہو. بہرحال آگے چلتے ہیں. تو آپ کو میں نے کہا کہ ٹکڑا سنواتے ہیں کہ پچھلے سال یہی محترمہ جو آج اعتراض کر رہی تھیں کہ یہاں ڈیکورم ٹوٹ گیا، پنجابی میں بات کیوں کر دی، سنیے پچھلے سال کیا کر رہی تھی. تو میں بھی کل بجٹ سیشن مکا تے چوڑیاں لین چلی گئی، 3 سال وچ پائیاں نہیں سن. اپنے لیے لی تو یاد آیا کہ اسد کیسر صاحب کے لیے بھی لے لوں، تو ان کے لیے بھی میں تحفہ لائی. سن لیا آپ نے، میں چوڑیاں نہیں سی پائیاں بڑی دیر دیاں، چوڑیاں لین گئی ساں تے میں کیا انہاں لی بھی لے آواں. تو یہ آپ کیا فرینچ بول رہی تھیں تب ڈیکورم نہیں ٹوٹ رہا تھا، تب آپ کو شرمندگی نہیں ہو رہی تھی. ان لوگوں کا نہ کوئی ایتھکس ہے، ان کے نہ کوئی انٹیگریٹی ہے، نہ انہیں پتا ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. بس پوائنٹ سکور کرنا ہے جاہلوں کی طرح. اور ان کے جو میرا خیال ووٹر سپورٹر ہیں ان کا بھی آئی کیو لیول بہت ہی کم ہے. ان کے حساب سے پنجابی لوگوں سے ووٹ لینا ٹھیک ہے، لیکن پنجابیوں کی زبان میں بات کر لی تو وہ بہت ہی بڑی کوئی بدتمیزی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر جو ہے وہ اسی طرح کی ایک اور ہلکی پھلکی خبر ہے. وہ ہے کہ آج کل جو فیصل واڈا صاحب کو پاکستان کے ملٹری جرنلز نے لانچ کر رکھا ہے، آپ کو پتا ہے تھوتھا چنا، وہ کیا کہتے ہیں، تھوتھا چنا باجے گنا. تو وہ تھوتھا چنا ہے اور وہ گھنا باج رہے ہیں آج کل. لیکن ان کو اکیلے نہیں لانچ کیا. آپ کو پتا ہے کرکٹ میں 2 ہی بیٹسمین جاتے ہیں، ان کے ساتھ آپ ذرا غور کیجئے کس کو اتارا ہے جرنلز نے میدان میں. سامیہ چودھری صاحبہ کو، وہی جو فال نکالتی ہیں، وہ جھوٹی سچی فالیں، جنہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنی ایک خالہ کو جب میں 5 سال کی تھی تو بتا دیا تھا کہ آپ نے بیوہ ہو جانا، دوسری کو کہا تھا کہ آپ کی طلاق ہو جانی ہے. کہتی دونوں کی ہو گئی. پھر انہوں نے خود، ہماری بہن نے 2 سے زیادہ شادیاں میرے خیال کی اور ان کو خود بھی طلاق ہو گئی. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب خالہ کی طلاق کا انہیں پتا تھا تو اپنی کا کیوں نہیں پتا چلا. عمران خان کی طلاق کا بھی پتا ہے، فلاں کی طلاق کا بھی پتا ہے، اپنا نہیں انہیں پتا چلتا، باقی سب کا پتا چلتا ہے. یہ میری ابھی تک سمجھ میں نہیں ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اب فیصل واڈا کے ساتھ انہیں بھی اتارا گیا ہے. انہوں نے 2-3 طرح کے تجزیے کیے ہیں پچھلے 1-2 دنوں میں. ایک تو انہوں نے ناراض ستارے بتائے، انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ ناراض ستارے بھی ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ خوش ستارے بھی ہیں. اور پھر انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ مجبور ستارے بھی ہیں. 3 طرح کے ستاروں کے حال انہوں نے ہمارے سامنے رکھے ہیں. جو ناراض ستارے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے، وہ کہتی ہیں کہ بلاول مجھے وزیر اعظم بنتے نظر نہیں آ رہے. وہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت امید تھی جون تک بلاول کے ستارے ترقی پکڑ جائیں گے. اب ستاروں کی خواہش اصل میں یہ تھی، جو ستارے ہیں نا، یہ سلما ستارے والے ستارے نہیں ہیں، یہ جرنیلی والے ستارے ہیں. وہ جو ادھر لگے ہوئے ہیں 5 سٹار جنرل، یہ وہ والے ستارے ہیں جو 5 ستارہ فیلڈ مارشل بنے ہوئے ہیں. تو ستاروں کی خواہش تھی کہ 18ویں ترمیم کے اندر پیپلز پارٹی کوئی رکھنا نہ ڈالے، چپ کر کے 18ویں ترمیم کروا دے، فیلڈ مارشل صاحب کو صدر بنوا دے اور پیسے ویسے سارے دے دے. اس میں جب رکھنا ڈالا گیا تو اب ستاروں والوں نے، ستاروں والی ہماری اس بہن کو کہا کہ آپ ٹی وی پہ جا کے بتائیں کہ اب بلاول زرداری کا کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بن سکیں، کیونکہ ان کے ستارے گردش میں ہیں. تو ناراض ستاروں